Lamsangbayo hainhai te kaisa video o video जों नायलायनाय কয়েকটা জব নোটিফিকেশন নরক যে জাজাকমানি tongoi tongkhangke nrok daiti khaioi jogajuk khaioi apply khainai manai ke o jagao toma post na hajaknai te busu qualification nangnai bahai ke apply khainai o bahai rok details kaham ke saimana bagai o video no poila chiming paitha jora kaham ke naitong nangthung ke phadi जों first ni chiming nalaisibano o jagao first notification nogoi manka abo wngkha je newspaper update haikaba notice rojakmani o jaga tongo first notification wngkha আগরতলা স্থিত একটি নামী সংস্থায় নিম্নলিখিত পদে কর্মী চায় আর্জেন্টলি ke buchimar kana kaisa agortolani organization o vacancy lamaka ba recruitment khaijaknai aboni bagai কয়েকটা পোস্ট tongo কাউন্সিলর হাইকবা ট্রেনার অবহাই 2 নম্বর tongo ভিডিও এডিটর 3 নম্বর tongo অফিস এক্সিকিউটিভ হাইকবা অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিস ম্যানেজার হাইকবা 4 নম্বর tongpio ফ্যাকাল্টি অবহাই গ্রাজুয়েট হাইকবা পোস্ট গ্রাজুয়েট হাইকবা বিএড খাইজাক পিএইচডি খাইজাক অবহাই বাংলা এবং ইংরেজি দুটি মিডিয়ামে পড়াতে সক্ষম অবহাই naharjaknai hingkha rok jara qualification match wngoi tongkha hingke ba interest tongoi tongkha hingke jogajuk khaimannai jogajuk khaimani bagui number rajak tongo 8974436433 o number o jogajuk khaidi bahai khe apply khainai o bahai rok full details kaham ke saimana bagui hingke o jaga o rok PDF khaioi nerokni CV send khaini nangnai o mobile number o nerok jogajuk khaioi send khaioi nerok apply khai manai neboni agla chung nailai job vacancy o tongphinai required one experienced female for tax consultancy firm kaisa tax consultancy firm ni bagai berai experience ganang naharjaknai tax related experience tongkhangke janai hingke jara qualification haikaba o experience tongoi tongkhangke jogajuk khaidi haikaba neroni biodata ba CV send khaidi email ID o email ID number wngkha job for tax office@gmail.com o email ID o neroni CV send khainani nangnai ke jara interest tongnai rok send khaidi boni pore o nai niligrana seeking hard working graduate candidate for sales and marketing competitive salary apply soon age 25 to 40 kanke kaisa marketing haikaba sales ni samung khainani bagai graduate khaijak obhai rokno naharjaknai ke boni bagai nirok kaham khe details tama bahai ke apply khainai oborok saimana bagai jogajuk haidi jogajuk number rajak tongo 7085011448 te kaisa number tongo 9856034506 o number o jogajuk haidi hingke obo haikena jara oro interest tongoi tongkha hingke age limit rok tongo 25 wngnani nangnai minimum maximum 40 years hingke kaham ke nerok busimankha na o jaga kaisa marketing ni samung khainani bagui graduate khaijak chwlaburui naharjaknai hingkai full details kaham ke saimana bagui o contact number jago contact khainai nerok saimandi hingke boni agla nalainai
o jaga tongphio haine hai job vacancy. Eligible male candidate need for a veterinary company for the post of marketing consultant. Interest and eligible candidates contact mobile now. ऐसे veterinary company ने फाइसिंगते notification एकaba recruitment notification lamokha post name ka marketing consultant marketing consultant ni samang khainani bagai jara interest tongnai rok ekaba eligible angnai rok contact hai hinai sakalaika contact haibani number 6909789013 tagasa sabayo 690978799013 o nomoro jogajog haidi jara veterinary company was marketing consultant ni samang khaya mosongnai rok. The next boni yagulo nalainai tongphio লোক চাই ট্রাভেল এজেন্সির কাজের জন্য কম্পিউটার জানা অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন kaisa travel agency ni faisingtui recruit khaijaknai computer kana gejara computer experience kana ba computer knowledge kana যোগাযোগ খাইমান্নাই o jaga o যোগাযোগ number rajak tongo 8415817515 o number o যোগাযোগ খাইদি যোগাযোগ খাইনানি timing rajak tongo phumni 10টা থেকে sarekni 2টা jora o jorani bisingo nonoro contact খাইমান্নাই baki time o alada time o nero call khaiyakhe o time ni bisingo call khaikangke janai aboni bagui mail ni through tuibun rok saimannai email number rok tongo kohinoor.tt@gmail.com laina koktoma kaham o jaga o computer krang khankene chuknai phiaba nirok bahai details saimana bagui contact number rojago nirok call khaiwi kaham ke subai sukruk saimannai next naina lephiona আর তংফিও হাইনে হাই প্রতিষ্ঠিত বেটারি দোকানের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন সেলসম্যান আবশ্যক শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক অঙ্কায় কাইসা বেটারি দোকানে সেলসম্যান ni post ni bagai notification lamaka abani bagai qualification nangnai minimum 12 passed SS plus 2 stage bahai 12 pass nangnai kangke jara interest tongnai ro jogajoग khaimannai contact number rojak tongo haini hai contact number rojak 7005121820 o number jogajoग khaidi kaisa battery dukan ni salesman samang khainani mochongnai rok 12 pass angai tongkangke call khaiwi jogajoग khaidi bahai ke korongnai abahai kitini video asungna notification o notification bisingo nirok je notification no chajakmani ono qualification match angai tongkangke call khaiwi nai jogajoग khaiwi korongdi kitini video asungna video no chajakangke like khaidi share khaidi tei subscribe khaidi ani o channel no jotono hambai next video haini hai notification tobai phaio.